हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आई होप आपण मैंने समस्त भल थे। एवं मुझे बाहर गोटे बहुत सुंदर जगह बुलवाई। ओबियसली से जगह को बहुत सारा लोग जाइए आसले आ मोर सांग मैंने बहुत भी से जगह जाइए यूट्यूब रे सर्च कल जगह ना माने एत वीडियो तो से बाहर आज फाइनाली से जगह को बहुत दिन भी इच्छा था से जगह जावाई। जगह ना हूँ कोटगड़ पार्क तो जाकि देखिए आपण मानक नयागढ़ पाखापाखि 32 किलोमीटर दूर अच्छी पार्क पाखु गला पर सब जिन ये सब क्या देखना पड़ रहा है हमको जावाक पड़ो कहीं दुर्गा पूजा छुट्टी समझे जानते हैं अलरेडी पार्क गहली हो ना तो जीवा ता पूर्व आम सागर जी बहुत सारा पिला ये गौरव तो टे हाई कर दियो जा जानी टे देखो न कौन लाच कितनी औसम है हौ जाऊँ ए पहुँचला पर आपण मानू सब देखे वीडियो रे तो चलो कैमरामैन जल्दी फोकस करो। एबे आम अच्छु सुनाखेड़ा कम बाट रहा सुनाखेड़ा कम फेमस तो आपने जानते सब देखुआई आपको रूट किसी सेयार करनी कहीं कहले आसापी बहुत इजी आपने गूगल मैप साहाଯ୍य आसीपारे जो डिफिकल्टी टे रैप्रे न मिल रास्ता से सब रूट देखीदेवी एपट है आप सुनाखेड़ार मेन रोडटा आए ट्रेन्स भी अच्छी शॉपिंग मॉलटा से आपको एपटे भितर कटिया पड़ो जीवा चल से आगे गले तो ये आम पहुँची गलु फाइनाली कोटगड़ पार्क पाखे मो कोटगड़ पार्क देखा जाऊनी ये एपटे गाड़ी पार्किंग सब चलती टिकेट भी चलती गाड़ी टिकेटा 20 टका पछपट तो किसी ना पार्क बाहर पट भ्यूटा किसी एमती एपटे आपको किसी पार्किंग करने जगह मिल जाए आपटे गोटे बाहर गोटे डमी हाथीटे भी थुआई वाटर डांस भी हो छोटियाटे आ डमी हाथी होगला केते 120 टका आम 4 जन अच्छे ना एम 2 जन आस ना अरे तू आस ना नाई आम एंट्री गलु पार्क भितर को एंट्री कर आपको लेफ्ट साइड रे एमती जिनस देखा मिल जाए छोटिया पार्क कराई कि भर को जा मना अच्छे बगीचा भर पशा मना सब मना लिखाई आपण मानू राइट साइड किसी कंस्ट्रक्शन काम चलती बर्तमान आ किसी दिन पर देखा मिलो जो मैंने आसी वीडियो देखते कमेंट कहे आप भितर कौन कौन सब चेंजेस ए देखा मिलला वीडियो से मत कमेंट कहे आ जो मैंने नुआ देखुन से ओबियसली वीडियो देखिए तो भितर को जा ये गोटे वाटर डांस चलती बर्तमान रात भल लगे ट्रायल चलती बोधे रात पूर्व आम घर को जाओ पड़ो ना देखी था टेस्टिंग चलती आगे बसापी हाँ बस पड़ा जाकि एपटे आइसक्रीम दुकान भी अच्छी अरुण आइसक्रीम ट्रेंडिंग चलती आउटे एंट्री करूँ आपको लेफ्ट साइड गोटे सॉरी राइट साइड गोटे वेट मिल तो जा देखा कौन कौन सब अच्छे चलो एपटे गोटे छोटिया अच्छी रास्ताटा एपटे जावाई बाट अच्छे चिल्ड्रेन पार्क बोधे आम गोटे रथ जगटे थुआई एक्जाक्ट तो नो यहाँ कौन प्लास्टिकटा आउटे आम वाटर डांस भी अच्छे गोटे छोटिया हेल्ला पानी पूरा मैला देख एपटे ऊपर जावाई बाट अच्छी चलो एपटे आगे देखिए स्ट्रेट आपपटे नहीं देखिए गोटे चिल्ड्रेन पार्कटा था ऊपर गोटे बर्तमान आम अच्छु आगे जाऊँ देखा एपटे गोटे अननेचुराल झरनाटे अच्छी माने हैंडमेड से देखा बेंग देख बेंग पूरा रियल लगे एपटे ये वाटरफॉलटा कुंभीरटा तो नकली बाहरला हेले गछटा आसले ना हाँ गछटा देख ब्रिज देख ब्रिज तले पानी ना हाँ बा ये अननेचुराल वाटरफॉल आ भर गोटे छोटिया कुंभीर रियल लगुच रियल आसले आप डुप्लिकेट लगे एमती किसी झरनाटा अच्छे लोक देख भाई आगे संपर्क भावुँ आहरी भी लोक आसवे आम एपटे जाइल तौक एपटे देखी दिखाँ एवं जाऊँ ऊपर को एवं आम अच्छु वाटरफॉल सब टॉप ऊपर गोटे किसी एमती भ्यू अच्छी तल बटा किसी एमती सीन आठ देख कौन लिखाई लाइट रे किए लगत ना बकर नारी ऊपर गोटे किसी एमती क्राउड ए धीरे धीरे बढ़ुंट रात लाड़ू सब अलग प्रकार दिए आम तो रही एत समय आटे समय पर घर को जी तो जीवा तौक तले देखा आ कौन कौन सब अच्छी एपटे वाटरफॉल कम चलते एपटे गोटे हम बोधे हाँ हाँ हाँ
ଠିକ କଥା ସେପଟେ ଖାଲି ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି ଆଉ ଏ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ଥିଲା सीसीटीवी ଧଳାଟା हाँ ଏଇଠି ଏଇଠି ସିସିଟିଭି ସେଇଠି ଆମେ ଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ଆସିଲୁ ଏପଟେ ବୁଲିକି ଆଉ ତ ଯିବା ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଏଇଠି ଦେଖ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଅଛି ଗୋଟେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସେପଟେ ବି ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ଯିବା ତାପରେ ସେପଟକୁ ଯିବା ତାର ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଦୋକାନ ବି ଅଛି ଆଉ ଏଇଠି ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ସୁବିଧା ବି ଅଛି ୱାଚ୍ ଟାୱାରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ହେଲା 1 2 3 4 5 6 ଏଇ ୱାଚ୍ ଟାୱାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାହାଚ ନାହିଁ ଯଦି ବାଲାନ୍ସ ବିଗିଡ଼ିଲା ଟିକେ ଆଉ ଏମିତିକା ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ବି ଆସିବେନି ଜାଗ ଏଇ ଚପଲ ଚଳିବ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଗୁରା ବଟ୍ ଏମିତି ସ୍ଲିପର ଯଦି ପିନ୍ଧିକି ଆସିବେ ତାହେଲେ ମରିବେ ଏଇଟା ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଏବେ ଆମେ ଫିଫ୍ଥ ଫ୍ଲୋରରେ ଅଛୁ ଆଉ ଫିଫ୍ଥ ଫ୍ଲୋରରୁ ଏମିତି କିଛି ସିନ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଯାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଗୀତ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ପକେଇବନି ଆଉ ଏତେ ଉପରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଟପ୍ ଫ୍ଲୋରରେ ଆଉ ଗହଳି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଭାଇ ଜାଗା ବି ନାହିଁ ମାନେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ତ ଏଠି ଜାଗା ହିଁ ନାହିଁ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ସଭା ଉପର ଫ୍ଲୋର ଦେଖାଯାଉଛି ଠିକ୍ ସେ ଦେଖି ହେଉନି ଆଉ ଟପ୍ ଫ୍ଲୋରରୁ କିଛି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ପୁରା ଅସମ ଲାଗୁଛି ପୁରା ତା ଲେଭେଲରେ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଅଛି ତା ଲେଭେଲରେ ହିଁ ଅଛି ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଜିନିଷ ମାନେ ପାହାଡ଼ଟା ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ହିଁ ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତଳେ ଦେଖିପାରୁଛ ଲୋକଗୁରା ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେପଟେ ରୋଡ଼ ଯାଇଛି ଏବେ ଆମେ ଆସିଲୁ कैमरामैन जल्दी फोकस करो ୱାଚ୍ ଟାୱାରରୁ ଆଉ ତଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚିହ୍ନରେ ପାର୍କ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା ସେଇଟା ଏବେ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଜମ୍ପ କରନ୍ତି ସେଇଟା ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ବି ଅଛି ଏପଟେ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି ଏଇ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ଛୁଆ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେଟ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ସହଜରେ ଭିଜିବୁଲ୍ ହୁଏନି କାହିଁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ଥାଏ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆଉ ଏଇଠି ପାର୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ବୋଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି 15 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ବୋଟିଂ ସିଷ୍ଟମଟା ଅଛି ଆଉ ତାଠୁ ବଡ଼ ହେଲେ ବୋଟ୍ଟା ଯାହା ହବ ଆଉ ଅନେଇଛି ଯେମିତି ଯିବ ଭିତରକୁ छोटी बच्ची हो क्या ଆରେ ଯିବୁ ଜାଣିନି गोटा पाठ नहीं साठ नहीं ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ପୁରା ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ବେଳକୁ ଆଉ ଆମ ବେଳକୁ ବି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏତେ ନଥିଲା ଆସିନଥିଲା ଏବେ ପିଲା ପୁରା ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏବେ ତ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସବୁ ହଳ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଥିଲା ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଭଲ ଭଲ କଲଚର ବି ପାର୍କରେ ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସ୍ମଗ୍ ଏଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନରେ ବିସ୍କେଟ୍ ଯେଉଁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବେ ତ ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ହେଲେ ଯାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବେ ଏଇଠି ପାର୍କରେ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଆଉ ହେଲେ ଖୋଲିନି ଆଜି ଆଉ ଦେଖୁନ କପି ବେଷ୍ଟ ଖାଲି ଏଇଠି ସବୁ ଷ୍ଟାଚୁ ହେଇଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଉଠେଇ ପାରିବେ ଏ ଖାଲି ଯିବା ହେଲାଣି ଏଠି ସବୁ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖ ଏଇଠି ବଟରଫ୍ଲାଏର ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ସେପଟେ ବି ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିଲ ଆହୁରି 2-3ଟା ଅଛି ଆଉ ଏପଟେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ ଅଛି ଭାଇ ସବୁଆଡ଼େ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ ଖାଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଲା ପାଇଁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଆଉ ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ଅଛି ଜାନି ଏଠି ତ ଆଶା ପୂରଣ କରିଦେ ପାଇଲଟ ଏମିତିର ଗୋଟେ ଘୋଷାଡ଼ି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏଠି ୱାଟର ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଅଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବହୁତ ସାରା ୱାଟର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରୁମ୍ଟେ ହେଇଛି ଆଉ ହଁ ଷ୍ଟେ ହାଉସ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସିନେରୀ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ 3ଟାରୁ ପିଲା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ମାନିଗଲା ନିଜେ ସେ ଲେଟ୍ କରିଛି ବୋଲି ଯେହେତୁ ଦଶହରା ଏବେ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଛୁଟି ଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରାଉଡ୍ ବଢ଼ିଲେଣି ତ ଆମକୁ ଘରକୁ ବି ଯିବାର ଅଛି ନା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ୟା ପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପାର୍କଟେ ଦେଖେଇବି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ସେ ପାର୍କଟା ଦେଖେଇବି ଆଉ ହଁ ଏପଟେ ଦେଖେଇ ନଥିଲି ଏପଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୟୂର ଷ୍ଟାଚୁ ଅଛି ଆଉ 2-3ଟା ଏମିତି ପକ୍ଷୀ ଷ୍ଟାଚୁ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ରିଅଲରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚିଲିକା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଯିବାର ଅଛି ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର ହର ମହାଦେବ ବସିଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଖରେ ଆଉ ତାପରେ ଲୋକ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବା କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ନହେଲେ ନାହିଁ ପାର୍କ ଯଦି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବେଟର୍ ଟାଇମ୍ ଆସିବୁ ବୋଲି ଏପଟେ 2-3ଟା ଜାଗା ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାଚ୍ ଟାୱାରଟେ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖେଇଦେବି ଶୋ ଭିତରେ ବି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗାଟା ଅଛି ସେଇଟା ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଗଣେଶ ଠାକୁର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଏପଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉପରେ ୱାଚ୍ ଟାୱାର
आपटे फूड कॉर्नर भी अच्छे कहला सदा पिला बाउली सेपटे गोटे रास्ता आज पलैले देखला बेलू सेपटे रास्ता पड़ू ना एपटे अलग हुए सेपटे आसले आपण मानू एपटे आसो पड़ो जब आपण मैंने भूल से तलपटे आसले भी ताले आपण मानू से रिटर्न करिगले सेमती आपण मानू रिटर्न सो एबे अच्छे आम सेकेंड फ्लोर रे एमती किसी देखा जाउची ऊपर बट बंद अच्छे पानी टैंक अच्छी हाँ हाँ सतरा किसी आस ये आपण मानू ये कौन करने अच्छे फ्रेश हाँपाई जिनसा अच्छे सेपटे तो आपण मैंने देखिले आपटे एमती किसी बगीचा तैयारी चलते बर्तमान अधा कम होपटे आपटे सब कार पार्किंग देखो सब पार्किंग होपटे से हरिण बाघ सब पार्क रे बुलुं भाई पलिया पलिया चलो 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 तो आम चलु तल को गाड़ी आमर नापी आम जीव घर को ये जदि आपण मैंने व्रतघर कि बाहागर प्रोग्राम करने चलते स्टेज ये आसिक करेंगे मो कंटाक्ट नंबर तले देदेवी डिस्क्रिप्शन में जाइए कॉल बाहागर ये हम बोली कहूँ चेयर टेबुल सब तो आवेलेबल अच्छी भल भी लगुच स्टेज प्रोग्राम भी आराम से करेंगे जलवा है हमारा अरे मो मोबाइल मो कंपानी कॉपी सब सब आम सब कॉपी कर खाଇବା ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଦେଖ କେତେ ଗହଳି ଫୁଡ୍ କର୍ଣ୍ଣର ଭାଇ ପୋତି ସବୁ ଓକେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ସେପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇପଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ସେପଟେ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରି ହେବନି ତ ଏପଟେ ଯାଉଛୁ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଇକି ଗାଡ଼ିଟା ଫେର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏଇପଟେ ବି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ୍ଜିଟ୍ କଲାବେଳେ ଏପଟେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଫୁଡ୍ କର୍ଣ୍ଣର ମିଳିଯିବ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ जुगाड़ होगी किसी प्रोब्लेम हो खाया पीवा तो आसतु थे बुलिकी जी बहुत बढ़िया जगह भाई देखो गाड़ी ये रखुच कि से रखुच कि पार्क साइड रखुच तीन टा जगह पार्किंग करने सुविधा अच्छी जो रखुच 20 टका जब एक्सट्रा पैसा नौ रखनी जो सुइटेबल लगुच से रख सेफ्टी रहा दरकार बहुत बढ़िया था पार्क आम फास्ट थर जाइलु जानी भी जाइला फास्ट टाइम सर मिली आम दुज फास्ट टाइम जाइलु बहुत भल लगे पार्कटा 2022 खोलता आसे 2023 मैंने गोटे वर्ष टोटाल हो गला नवेम्बर मसरे खोलता तो पार्क खोलला पर आम मु 2-3 मास पर ही जानी पार्क एमती होली भाव नी एत ग्रो कर देखिले तो आपण मैंने केते लोक आज जाइए तो पार्कटा ओबियसली बहुत भल होती आउ या पर भी गोटे बहुत बढ़िया पार्क मुझे देखेबी जोटी मो वीडियो स्टार्ट करी यूट्यूब तो या पर से वीडियोटा देखिए दशहरा 2-3 दिन खोला अच्छी जो मैंने जावाक चाहूँ तो जापर भल नहीं पारे खोला अच्छी किसी दिन जाइए बुलिक आसपर तो आज वीडियोटा को मुझे एंड कर देखा नेक्स्ट गोटे ब्यूटीफुल वीडियो तो थैंक्स फॉर वाचिंग।